ইয়াদ্দো ইয়াদ্দো বাবা জয় ভোলেনাথ বোম ভোলে। বল বল এর সম্পর্কে কে বল। পাঠিয়েছে? বল এটা কথা বল, বল। ছেড়ে দিচ্ছি, বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি, যা। বল কথা আমার বল। দরকার নেই তোকে আর। পায়েস দেখলি তো আমি আচ্ছা। বললাম তো মাংস মিষ্টি না পায়েস। পায়েসের সঙ্গে খাইয়েছে বলে কে হয় এর সম্পর্কে? কি পায় কিসের অনুষ্ঠানে খাইছিল দেখ ভালো করে দেখ। বাবা ভোলেনাথ ওর শ্রীনিবেদন। সাধে আচ্ছা সাধে। আচ্ছা এর সম্পর্কে কে হয়? এর মা? মা না বোন না বোন না মা। মা 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 তো মার বোন। মার বোন। যা, তোকে যেটা জানার ছিল তুই উত্তর পেয়ে গেলি, আজকে এত বছরের উত্তর। দুধমুক্তি আচ্ছা। কেন্দ্র মনসামায়ের ধান তোকে দিয়ে দিল। আচ্ছা ঠিক আছে খাইয়েছে। তুই অত বছর ধরে রয়েছিস তো বউটার কষ্ট হচ্ছে। তুই তো ভালো, তোকে তো তান্ত্রিকরা মারে না রে বাবা? কি দিয়ে মারে? ছাই দিয়ে না ঝাঁটা দিয়ে? মনে পড়ে না। এই দেখতে কষ্ট পাবি। হয় তোকে যখন মারে। ও ভালো রে, ও বেটা ভালো তো, ছেলে ছিল ও ওকে। ভালো ছিল। তুই কি করে মরে গেছিলি? ও অনেক কষ্টে মরে তোকে গেছে। যে তান্ত্রিক ধরে নিয়েছে তো, তোকে বোতলে রাখে তো, তোকে অনেক ওম টাকা নমঃ খরচা শিবায়, করেছিল। ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়। বলতে পারবি হর না, হর বল। মহাদেব, জয় শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু। जय भोलेनाथ बोम बोले। बाबा सबको शक्ति प्रदान करो, इसको बोलने का शक्ति प्रदान किया जाए बाबा। इसके ऊपर जो भी चालान किया है इसको पूरा पूरी लेके आओ मस्तक पे, इनको बोल बताओ बाबा क्या कैसे कैसे बोलते लेके पारबे, आया आय बाबा, बोल, दिखाओ आस्ते पूरा पूरी आस्ते। शक्ति प्रदान किया जाए बाबा। शक्ति प्रदान करो, ए इसके बाबा। पीछे जो भी प्रेत बैठ। মনে পড়ছে না। আচ্ছা বাবা। তুই কি করে মরে গেছিলি? তোর বাড়িতে তুই তো কারোর বাবা बाबा ছেলে भोलेनाथ से মেয়ে निवेदन है, ছেলেছিলি। ओम नमः शिवाय, ओम কোনো नमः বাবা शिवाय, মায়ের ओम नमः সন্তান शिवाय। ছিলি? हर हर महादेव, जय शिव তোর বাড়ি কোথায় ছিল দেখতে शिव পাবি शंभु, দেখ। शिव शंभु। দেখতে পাচ্ছি না। তোর কত বয়স ছিল তখন যখন তুই মরে গেছিলি? কিছু দেখতে পাচ্ছি না। সব পারবি দেখ তার মানে আস্তে আস্তে। সাত মানে বহু বছর হয়ে গেছে। ছেলে আজকের কথা যখন না। ছোট পেটে এই সাত বাচ্চাটাকে মোটামুটি কত আচ্ছা বছর হয়েছিল? আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, বাচ্চাটা যখন হওয়ার সময় খুব সমস্যা হয়েছিল ছেলে শরীরে? ছেলেটা হওয়ার সময় সেটা হওয়ার সময় না ওরকম না কিছু, হসপিটালে তো অ্যাডমিট করেছিলাম ওকে। সিজারে হয়েছে তো? সিজার করতে। অনেক কষ্ট পেয়েছিল। কদিন ভর্তি ছিল? কদিন পর হয়েছে ভর্তি করা? 3-4 দিন? 3বার ভর্তি হতে হয়েছিল। আচ্ছা তারপরে এর মরা মরা অবস্থা হয়ে গেছিল। হুম, আচ্ছা মানে তখন চেয়েছিলি তো মারতে পারিসনি তাই তো? হুম, এ আরও তো মরতে গেছিল অনেকবার, মাঝে মাঝে মরতে যায় তো এ? হুম। তাহলে কিন্তু মারতে পারিস না কেন? একে কি ছাদ থেকে ফেলে মারতে চাস? না, না আগুনে তাহলে কি পুড়িয়ে? করে? না আগুনে পুড়িয়ে। চলন্ত গাড়ি থেকে ফেলে। আচ্ছা 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 আচ্ছা। ও তো মরেই যাবে আর দুদিন পরে। তা ঘটনাটা মরে গেলে তোকে যে तांत्रिक की पाठिয়েছিল तांत्रिक के देखते একটু। बाबा भोलेनाथ से निवेदन है बाबा इनको तांत्रिक का नाम दिखाओ बाबा। कहाँ का बैठता है तांत्रिक, कहाँ का बैठता है, पूरा पूरी शक्ति प्रदान किया তুই जाए बाबा। ভালো তো, তোকে ছেড়ে भोलेनाथ से দেবো। निवेदन है ওরও ভালো জন্ম ভালো। হবে, মুক্তি দিয়ে দেবো ওকে। ছেলের বয়স কত রে? ছেলে ওই 18 বছর। 18 বছর। তোর তো অনেক বছর তার আগেই ছেলে মরেছে। মরে গিয়ে মুক্তির টাইম হয়ে ওর গেছে। মুক্তি ওই জন্য 12 ওইখানে বছর তো হয়ে গেছে। ওই বেশি হয়ে গেছে। ওটাই তো বলছি মুক্তির টাইম। তোকে মুক্তি দিয়ে দেবো, তুই মানুষ রূপে জন্ম হবি। যা, তোর বাবা মা অনেক কষ্টে মরেছিস আমি জানি। তুই গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিলি যখন মরে গেছিলি? না জলে बाबा इसको ডুবে? बात না करने का আগুনে? शक्ति तो बताओ बाबा। দেখ বলতে बाबा পারবি। शक्ति प्रदान करो बाबा भोलेनाथ से কোনটা निवेदन है দেখতে बाबा পাচ্ছিস शक्ति চোখে? प्रदान দেখ करो। जय জল भोलेनाथ, আগুন ओम দড়ি नमः কি शिवाय, ओम দেখতে नमः পাচ্ছিস शिवाय, ओम চোখে नमः বাবা? शिवाय। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु, আয় शिव বল। शंभु। ओम नमः शिवाय, शांताय करुणोत्ताय हेतवे निमित। দেখতে পাচ্ছি না। ओम কোনো बाबा কিছু দেখতে दिखाओ পাচ্ছিস बाबा না? दिखाओ शक्ति জল प्रदान करो। দেখতে পাচ্ছিস ओम না? नमः আগুন शिवाय, ओम দেখতে नमः পাচ্ছিস शिवाय, না? ओम দড়ি नमः দেখতে शिवाय। हर हर পাচ্ছিস? महादेव, जय शिव না शंभु, গাড়ি शिव দেখতে शंभु, शिव পাচ্ছিস? शंभु। অগ্নি কালাকনা মনে আগুন। আগুনে পুড়ে মরে গেছিল। কেন ওর বউ ওকে মনে হয় কষ্ট দিয়েছিল আমার মনে হয়। না ও তো হ্যাঁ। ভালো ছেলে ও ছিল। তো ওই জন্য বলছে ওর বউ মনে হয় কারোর সঙ্গে প্রেম করেছিল, ওই কষ্টে মারা গেছে। দেখ দেখতে পাবি, তোর বউয়ের মুখটাও দেখতে পাবি। বউ বিয়ে করেছিলি বাবা? দেখতে পাবি আস্তে আস্তে, দেখ দেখতে পাবি। পাচ্ছিস দেখতে কোনো চোখ? বাবা ভোলেনাথ से निवेदन, না। बाबा তোর বাবা भोलेनाथ মাকে से দেখতে निवेदन है। পাচ্ছিস? দেখ দেখতে পাবি, দেখ बाबा আস্তে भोलेनाथ আস্তে। से निवेदन है बाबा इनको दृष्टिपात करो, बोलने का शक्ति प्रदान करो, देखने का शक्ति प्रदान करो, पूरा शक्ति बोल। दाओ बाबा जाते प्रेत देख के पता राम पाए। राम राम जय राम भोलेनाथ, राम राम हर हर राम महादेव, जय सीताराम शिव सीताराम। शंभु, शिव शंभु, बोलते शिव पारबি, शंभु, আস্তে शिव আস্তে বল। शंभु। ओंगरे कालकना मोंगरे कालकना मोंगरे कालकना। তুই এখানটায় বসে থাকিস না সব সময়? আহ! আহ! ओंगरे देख, कालकना एखानटा मोंगरे जे चेपे कालकना धरছিস। मोंगरे कालकना 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 मोंगरे कालकना। ছেড়ে দেবো বলে দে। তুই কি করে মরেছিস? তোর বাড়িতে কে কে ছিল বল আগে? ওঙ্গাম বাগেশ্বরায় বিক্রম বর্ষা, ওঙ্গাম বাগেশ্বরায় বিক্রম বর্ষা, ওঙ্গাম বাগেশ্বরায় বিক্রম বর্ষা। আরে
ইয়ে করেছে, ও কি কি ক্ষতি করেছে? কি কি ক্ষতি করেছে এই যে- বরের এদের? না না, এই যে উঠে দাঁড়াতে পারে না, কোমরে ব্যথা, ওই সিট দ্বারা সমস্যা সব ওই করে দিয়েছে। কোনো ওকে অপারেশন দিয়ে করতে বানিয়ে- লাগবে না সিট দ্বারা, এটা তোকে গ্যারান্টি দিলাম। যা, সব ওই তৈরি করা জিনিস, ঠিক আছে? তুই তো করাচ্ছিলি সিট দ্বারায় অপারেশন, করাবি বলে ঠিক করছিলি, ওই জন্য এত টাকার লোন করাচ্ছিল। করবি না, কিচ্ছু লোন করবি না অত টাকার, যতটুকু দরকার ততটুকু করবি। এর জয় কিচ্ছু ভোলে হয় না, না। ধরার মহাদেব, কোনো জয় শিব রোগ শম্ভু, নেই শিব এর শম্ভু। শরীরে। বাবা खींच के ऊपर करो, ए, एत खींच के बछर ऊपर धरे? करो, खींच के ऊपर करो बाबा, यहाँ से खींचो, यहाँ से खींचो, यहाँ से खींच लो, खींच लो, खींच लो, खींच लो, मुंह से निकालो, मुंह से निकालो, मुंह से निकालो, मुंह से निकालो बाबा, खींच के निकालो बाबा, खींच के निकालो, यहाँ से खींच के निकालो, खींच के निकालो, खींच के निकालो। ओंगने कलकना, मोंगने 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 कलकना, ओंगने कलकना এই জায়গায় বসে, ওंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ওंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, ओंगने कलकना, मोंगा मनो तो ओंगा मनो तो ओंगा मनो बाबा, मुंह से निकालो, मुंह से राम, ओंगने नाम 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 राम नाम 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 ओंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, ओंगने कलकना, मोंगने 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 कलकना, ओंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, ओंगा मनो तो ओंगा बागेश्वराय बिरबिरम बरसा, ओंगा बागेश्वराय, ओंगा बागेश्वराय बिरबिरम बरसा, ओंगा बागेश्वराय बिरबिरम बरसा, ओंगा बागेश्वराय बिरबिरम बरसा, तारा तारा तारा, जय माता तारा, जय जय तारा, जय माम जय तारा, ओंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, ओंगा मनो ओंगा बागेश्वराय बिरबिरम बरसा, ओंगा बागेश्वराय बिरबिरम बरसा, ओंगा बागेश्वराय बिरबिरम बरसा, ओंगा बागेश्वराय बिरबिरम, ओंगा बागेश्वराय बिरबिरम बरसा, ओंगा बागेश्वराय बिरबिरम बरसा, ओंगा बागेश्वराय बिरबिरम बरसा, तारा 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 बाबा, खींच के निकालो, खींच के निकालो, मुंह से निकालो। जय भोलेनाथ बाबा, कृपा कर बाबा, बाच्ची के ऊपर कृपा कर, दया कर, राम कर, करम कर। जय भोलेनाथ, हरण महादेव, जय शिव शंभु, बिस्मिल्लाह, अल्लाह, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जय साबिर पाक, साहिब मखदूम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रहमतुल्लाह बरकत, या साबिर, हक साबिर बाबा, तेरा सदा ही जय हो, सदा ही। ओंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, ओंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, ओंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, ओंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, ओंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, ओंगने कलकना, ओंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, ओंगने कलकना, मोंगने कलकना, ओंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, ओंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, ओंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, ओंगा मनुते ओंगा हम बागेश्वराय बिरबिरम बरसा, ओंगा 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 बागेश्वराय बिरबिरम बरसा, तारा तारा तारा, जय माता तारा, जय जय तारा, जय माम जय तारा, ओंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, मोंगने कलकना, ओंगने कलकना, ओंगा मनुते ओंगा बागेश्वराय बिरबिरम बरसा, ओंगा बागेश्वराय बिरबिरम, ओंगा बागेश्वराय बिरबिरम, तारा 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 तारा।